हेलो गाइज गुड मॉर्निंग। आज आम बाहरी जाइलु रामचंद्रपुरम रु राजमंडरी। एक्चुअली आमर आज पापिकोंडा ट्रिप थिला, आम जीवार थिला। आम पापिकोंडा को जाइलु राजमंडरी। आम रामचंद्रपुरम रु राजमंडरी को बाहर आ राजमंडरी पुणी आम गाड़ी को गोटे जगह रखिकी आम बाहरी पापिकोंडा ट्रिप को। आपन चलते आम सह देखते केमी कौन आम स्पेंड कलु टाइम केमी कुआड़े गलु आगु को मुझे आपको बतेबी। गोटे बाइक सहित टक्कर लग से बाइक वाला आसीगला आग को। यहाँ हूँ पुष्करा घाट राजमंडरी। यहाँ हूँ घाटा पुष्करा घाट बस स्टॉप पाखे आम कार रखिकी जमी आम पैकेज थिला सेमती आम गोटे अन्य कैब्रे आमर थिला से कैब्रे आम जाइलु। आगु ये पुष्करा घाट रू भी जाऊला बोट डायरेक्ट, किंतु एबे कौन है बंद हो जाइए। ये पुष्करा घाट रू आपड़ अलग किसी पैकेज थी तो आप डायरेक्ट बस रे भी जापरेंगे। बस ये बस जाऊँचे किंतु आमर पैकेज थिला से आमको आम कार रे जाइलु। राजमंडरी आम जर्नी स्टार्ट करूँ। यहाँ देखते पोलावरम प्रोजेक्ट जो चली आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एवं जाए सरीनी। ये पूरा पहाड़ को खोला ही देखते पूरा आम ये गाड़ी आउची गोटे स्ट्रॉ दे जग को मोर पिए कोकोनट एठी भी बहुत फ्रेश कोकोनट एठी भी 30 टका। एठो एबे बैग चेकिंग होची काले किए कौन नहीं कि बोर्ड भितर जीव से चेकिंग होची। तब चेकिंग सरला परे आमे गलु ताकि आमे फास्ट ब्रेकफास्ट कलु। ब्रेकफास्ट मु वीडियो करिनी। आंध्र साइड रे जमी ब्रेकफास्ट मिले आप जानते इडली उपमा बरा या सब ही मिलता और टेस्ट भी थिला सब भल। आपर आम ऊपर जाकि आम मजा करूँ। आम आगर सीट नहीं आगर जाकि बसलु। चलो चलो कोड़े से आसे केते सारा बोट अच्छी लगी लगी सब बोट रे सब लोक बसछन सेठी आमर अलग बोट तो केते आसुची बस बोट सब आसुची। ब्रेकफास्ट परे परे बोटा छाड़ी थिला ताऊ आमर एक्चुअली ये गोटे पैकेज थिला टूर पैकेज जोटा कि पापिकोंडारू नहीं कि मारुड़माली पर्यंत आमको से पूरा बुलेइब चारिआडे से खाइबा पीवा रहिबा सब इनक्लूड थिला। 2 डेज थिला 1 नाइट स्टे थिला। गोटे नाइट आम रिजोर्ट रे रही आ पर पर्सन 4000 थिला। एथरे किड्स मानक भी 4000 ऐड होची। आपको स्पेशल गोटे कार मिलवा से आपको नहीं चारिआडे बुलेइब। आम पहुँचु पहुँचु ब्रेकफास्ट सरला परे आमको ये टी ऑफर होता आम टी नहीं आम एमती आमर सब एंजॉय करूँ बहुत। देखते आगे आप केमी कौन
देखो भिलेजटा ये आगु बड़ भिलेजटा थिला ये सब रोते घर फर सब बनाई किंतु आफ्टर बात्या होता बात्या पर ये सब नष्ट हो जाता सब जिनस आठ लोक अन्य जगह को शिफ्ट कराई स्पेशल घर बनई दिखाई। यहाँ देखो पोलावरम प्रोजेक्ट जो डैम बनाई भी चली सरीनी ए जाए आप देखो ये केमती सीनेरी केमती व्यू नेचर केमी क्लाउड्स केमी माउंटेन को छुँची आ सब बोट्रे एमती डांस परफॉर्मेंस करेंगे लंच ब्रेकफास्ट स्नैक्स सबकि दिया होता ये अंकल बर्थडे सेलिब्रेशन होता स्त्री सरप्राइज रखते आठी मो छुआ को भी तेलुगु जाना नहीं कि तेलुगु पचरा होपारूनी। Okay, what is your name? Riyan. Again, Jocharu. Hyderabad. Okay, study. 5th class. Pilla inda. Huh? Pilla inda. No. Enta mandi pillalu? Two. Nettam. ఓకే 2024 కాదండి 25 వస్తుంది కాబట్టి మంచి జోక్ తీసారా మ్యారేజ్ అవ్వాలంటే 5,000 పిల్లలు అంటాను అంటే పిల్లలు ఎంతమంది పిల్లలు తెలుగునే ఓకే మరి తెలుగురా ఇదేదో బాగుంది ఇది ఓకే ఏం కాదు గేమ్ ఏంటంటే ఫ్రంట్కి వచ్చేసారా మనకి పొజిషన్కి వచ్చేయండి లైన్గా ఆ గెల నుంచోండి ఫ్రంట్ నేను ఉంటాను ఒకసారి మీరు 2 చేతులు పైకి ఎత్తండి 2 హ్యాండ్స్ ఓకే ఇప్పుడు 2 ये क्लाउड्स देखो केमी पूरा माउंटेन को छुई पूरा बहुत सुंदर ये तो वीडियो आपन को मुझे देखी पाऊनी भल से रियल आप देखिपाना बहुत खुशी अनुभव करेंगे। आफ्टर आम देख सारापर ये लंच ऑफर होता देखो लंच रे आप सब जहाँ आप चाहिए मिले आगु आप कहीदेवे आपको चिकेन तरकारी फिश दरकार जहाँ भी आम ये गोदावरी फिशटा बहुत टेस्ट माने बिना फ्राए करी भी कंचा माने ये रोषे कराऊँ फिश बहुत टेस्ट लगे स्मेल भी होनी तो आम फिश कहीलु हमको फिश खायार अच्छी तो ये फिश बनाई स्पेशली आप जहाँ भी कहले सी आपको आगुरी कितु कहार अच्छी बनईकि सी आप रखी थे। लंच पर देखते क्लाउड केते सुंदर पूरा पहाड़ को छुँची पाखर आम देखुलु ना आमको बहुत भल लगुला आम बहुत एंजॉय करूँ आ बहुत मजा करूँ ट्रिप्रे गोटे नुआ टाइप एडवेंचर लगी बहुत सुंदर लगी। आफ्टर लंच पर से बोट वाला आपको नहीं जो ये मंदिर
ଏଠି ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ସେଠି ମେଳା ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଠି ମେଳା ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ 30 ମିନିଟ୍ସ ପାଇଁ ଏଠି ବୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବୁଲିଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ବୋଟ୍ରେ ଯାଇକି ସ୍ନାକ୍ସ ନେଇକି କପ୍ ଟି ନେଇକି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଘରକୁ ଯିବେ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ। మా నంబర్ కాల్ చేస్తే మీకు ప్యాకేజ్ రూమ్ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ରିଜୋର୍ଟ ଅଛି। ଏଠି ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆସିକି ବୁକ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ବୋଟ୍ ନେଇକି ଏଠି ଆସିକି ଆପଣ 1 ଡେ 2 ଡେ ଷ୍ଟେ କରିପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି। సింగిల్ నెంబర్ 2